Пакистан, Афганистан. Смотри, сколько моря. Так можно. Because they're all these small countries, you see, so just like. अस्सलामुअलैकुम जी, आज अस आए हुए हैं केबल वास्ते। केबल कार इतनी बड़ी मशहूर जी, इतने दो कि त्रै न। जी ये है ना, ये काफ़ी नवी है, इसों की दसने तो सुनया बड़ी चंगी है, तो तकने कितनी चंगी है कितनी चंगी नहीं है। असा तो मरी जाने वाले लोग इतना तो ना कदा है। अस टिकट किन्ने गए तो कोई नाल कैफे बनते हैं, तुम कैफे जाना चाहते हो तो नो जाना चाहते तो अच्छा अच्छा टिकट किनो, उसके बाद चलो। But now you pay for me. 4 of us. But like it's like no, I don't accept that. 7, 12. No, seriously, I don't accept that. What colour is this one? Eh? What colour is this one? 505. Thank you. 500. Dad, what? So Islam deni hai na? She giving you Islam? But still, what is Islam deni hai? here? I want to know like She got lovely eyes. And she look at your eyes. Take this now. She wants to see your eyes. They are so nice. 5. Is it right? She said she wants to see your eyes, Amina. Thank you. Eh? Red or blue? Wait, Amina. Thank you. Go on, sit. Thank you very much. Shukriya. Assalamu alaikum. टिकट असां किन्ना सी लभी गया जी। हुण कोई कुड़ी आनी है स्लश किन सा तो स्लश किन्ने उस वास्ते। Amina my tea. You brother. Two please. And for Amina. No working. Maybe it's free today. 3 ice cream. 10 lira. Wait. Wait. They are 2 lira. Wait. Small euro. Yes. Thank you. Thank you. The sugar. सिटिंग जी है ना, आइसक्रीम खाने से हम बैठे हैं तो सिटिंग ये थोड़ी जी इतनी ज़्यादा को नहीं है उठा ना, लेकिन है कि तो इसको नहीं अपन चले लिफ्ट ने अपन क्यू करना पे सी तो क्यू करने के बाद इंशाल्लाह फिर सभी दसने कि लिफ्ट कितने। हमारी कुड़ी जी है ना आइसक्रीम खानी है ना, असा गए क्यू करी के अंदर नंबर 1 जला हुई है तो उन्हें है भाई वापस जा, क्योंकि तू आइसक्रीम खानी है सो कहते आए हो ना, तो इस केबल कार पर ना आइसक्रीम खाना शाना कोई अलोड नहीं, सो खाना कार रखी के अच्छी है, ठीक है ना। तो उन्होंने सब खाई के फिर जुसा आंदा इंशाल्लाह। लिफ्ट से हम दोबारा फिर क्यों करने हैं जी, थोड़ा वेट करना पैसे। Thank you, shukran. We don't need it? No, hold it. So, lift up, कुछ नहीं है पक्का पे है इसकी रात नहीं चलो तो उन क्यों करना पड़ा था लिफ्ट है जी। गर्मी लगी है ना, हाई गर्मी है ना। अच्छा का 6 बंदे बने हैं ना, 8 बने फिर सारे इकट्ठे हो सो। शुक्रिया, थैंक यू। Bitte schön. Where are you guys from? Speak English? No, from Russia. From Russia. Good Russia. You? From England, but live in England, but originally from Pakistan. Pakistan. You know Pakistan? Yes. Oh, Pakistan. Yes. Pakistan, Afghanistan. Yeah, Afghanistan is like Ukraine. Pakistan is like Russia. You understand? Посмотри на меня. Оставай фотографию, твои фото.
वैसे बहुत सोना जी नज़ारा ना माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल Или просто канал. तो सान जो कोई बंदा अगर इंटालिया अच्छा मैं ज़रूर रिकमेंड कर सा कि सीधा चीज़ ज़रूर देखो हर हाल ते बहुत बहुत खूबसूरत व्यू है ना वेरी ब्यूटीफुल दिस इज वेरी सुपर Поднимаемся там медленно. Of course, beautiful. Это город, это просто... Наш отель, наверное, вон там, да, стоит? Ну, тут его не видно. Затем он За мысом. Кonyaalti, видимо. Konyaalti. пляж классный, да? Нет, ну это Анталия. बुनियादी तौर पर किसी कुनु जगह में ऊपर जाना पहाड़ी पर खड़ा हुआ है Russia is beautiful like this Russia is beautiful like this Вью где так красиво? В России? Сочи. Сочи. Ой, смотри, сначала она яркая, потом все меньше, заметнее. Покажу Сочи. really nice Там вот где-то, конечно. Я сейчас Сашу. लगना सा जो पहाड़ी पर कुछ नहीं है माशाल्लाह Конечно, они экономят. Нам решили в одной семье, в одной кабине. ये सारे तो हमेशा ऊंची जगह है Ну и там обратно тоже полные. Да-да. Финиш. we stay here like I mean as much you want then we go back yeah so you know push us she's scared as you also mashallah beautiful है ना फोटो शॉप है अच्छा फोटो शूट करते हैं मस्त है कमीज गट्ठी काढता करना चकले तर कमीजा पर Here. Beautiful. Now thank you. Parrot, okay. You want? Come, lady. Take you this one, lady. Come. Yeah. Like this, your hand. Please. Good. Beautiful. Just look at me. Just look at me. One more. Just look at me. Smile, 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 smile. Yes. Look to bird. Look to bird. look at the bird, look at the bird. Good. Thank you. Do you want a parrot photo? No, thank you. You happy? You happy? हमारी कुड़ी जहाँ बनाया फैसले पैरट ने नाल माशाल्लाह वेरी नाइस अगर सुना फोटो चुकाने तो मूड बनी जाए ना तो ये 160 180 किन्ने ने तो कुछ लीरे 10 यूरो तो उस मुताबिक जितने किन्ने असां फोटो कढ़ाए न तो फिर इस तरीके असां के किन्ने ने जगह शगह बनती भी है खाने पीने वास्ते हेलो
माशाल्लाह जी, कोई दो राय नहीं है कि इसमें बहुत खूबसूरत जगह है। डेफिनेटली रिकमेंड करने के लिए इसमें छोड़ तक उसकी। कोई दो राय नहीं, मैं कहता जी ये मेरी फेवरेट जगह जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। केबल कार अंटालिया की इस जगह की आग से खाना जी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही ना तो एक बार से ज़रूर मुड़सा इंशाल्लाह। तो हूँ अल्लाह हाफिज़ आखी गया पुंज जुले अस तो ना वापसी ना सफ़र शुरू है जी हूँ जुले वापस इस आए सा वापस जुले कुड़ी आनी हमेशा का 7 बजे जे सकने। Thank you. You want to sit there? Okay. Slovakia, where is Riga is? Riga. Riga, Slovakia. Bratislava. Oh, that's different then. Oh, Riga is, you know. We had a family kind of sister, you can say. Well, she became my sister after a long time. She was from Liga. Her name is Liga. She's from Liga. You know, from. Is that where's Liga? Litva. Latvia. Yeah, I was thinking that. Yeah. Because they're all these small countries, you see, so just like get confused sometimes. But you find it like Turkey is good. Yes. And you? Well, we're just visiting, so it's okay so far. Nice holiday, nice. Oh, for holiday is good. Yes, beautiful nature. Nice people. Yeah, people nice. Okay, दोस्तों मैं इतना इसकी मैं ख़त्म करने गया हूँ। इसी वजह है कि हमारे फ़ोन है ना जो ना कल मतलब बैटरियाँ जड़ी उसमें पानी शनी पे गया सी ख़राब हो गया सी तो उनमें बैटरियाँ ने बड़ी कोशिश करी जानो कि सेव करा ताकि दिहाड़ी और भी बनाना हुआ है। सोचो कि पूरा से ऊपर से गया सारा तक क्या सौ की पसंद आया उसी है तो ऑब्वियसली उनसे तलपुन चाहिए यहाँ सेम रूट ही है सारा तो इंशाल्लाह दुआ याद रखें तो नेक्स्ट कोई भी लोग सुना अल्लाह सुना अल्लाह सुने।